Pengrang dalian ke mini bow ko tarina menga moya ko bag ko design tarina gata ba tapna gata ya ko tarina menga nigemang daude nangba bosturang ko niangna ya gisem golabon ko nanggen nigemna ya kresi aro ya crochet chongpa nigemna ya lightal ya ko nanggen mo hai daude jojo skangai no daude skang ba slip knot ko tariat chingen yan dike taribo blongin altua ya ko de katemna yan ge salatai bo yan ai hamo slip knot ani ge mung aude chain 20 skein chain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yan again 20 chain ko skein tode ya machotai hamo tode ya ko rata taigeno yan dige rasor ko dige mana asung ya ko kometna skode kometna mangen aro da robate badal bate nangodi yakoba chain ko nokko bariatna managen mo tode ya diamna ya ko yan dige takat po altua ya mo ya kemuna ya kuan uchi apsan gerke yan ge de matai bojok yang wai ha nigemen daude khaldeng chian ya ko khatai gano yan ge khatai gano ya wangai nga hapsan tau dia khaldeng khura sur tai blo ko income ko dige mungwan sorry ya ko dige mung tau de wan khatai gano ya mu ya ko yan dige khatai bojok ya ko rakke khat po dige na wan ya ko bara surat po dan dige ya kon dige rasurat po dige mungwan ya ko khade khale rasurat tai bojok demna da ori shot pe mang machot tai nok dengthang design rang ko ba tharina matna andi banga ya ko bag ko thapatna gata tharia tengamo ya wai ha ge gatham san tharia taya ya ko bags ka ba o alam la ya nge design tharia ken digemna ya san mo digemna asung baske ni bo digemung ya san dal ni video de digemni sung bas kanti kon mathela na asung ani video ko namna ken tumo ore like aru share khana gol phana be katal mande ong chimo channel ko ba subscribe ka idon nang pa bo nisho jung bas kanti kon mathela changmna grong an katal video baksa bye bye